हेलो भाई वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एक्चुअली मुझे कथा कहबी तुम हस हस गड़ी जो पकुड़ी जर बाहाना कही आज 4 दिन है ड्यूटी जाऊनी जर बाहाना कहीकि छुट्टी नहीं जाइए 4 दिन है जाऊनी सका जदि जन को जर हो कौन ये क्रिकेट खेल सका जन उठी भल हो सका उठिक क्रिकेट रोहन तू कहलु सका उठिक क्रिकेट खेलुची किमी जर हो पकुड़ी की रोहन किसी बुझी पाइला ना रोहन किसी बुझी पाइला ना रही कहीं मारदेला रे रोहन ला सांघातिक क्रिकेटर धमकी लड़ी जाता वो देला ना क्या देखिया 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 हाँ 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 ओ ओ बोंका वाड़ौजी रे यही रे दांत तो मुसा खाई गलानी स्वेटर तो क्या शीत करूँ तो एक शीत करुची कौन आउ काऊ पिंडाटा पूरा सांघातिक है पूरा ताश खेल पिंडाटा है कुआड़े चाली चालिका चाली पारुनी गोड़े काले मो बो जाइछि बिलरे धान देखिया नहीं कुआड़े पूरा पोल पाखु जाइथिलु कलम शाग मस्टे खाते जर गोटे कलम शाग ना 15-8 दिन रहा कौन कुआड़े जीव पाची झड़ी पड़ो जाइए गोटे 2 किलोमीटर बाट जाइए गोटे शाग नहीं आसिया नहीं रोसई फोसई है कि ना देखियार नहीं जाइए बिल देखा नहीं केते बाट जाइए माछ माछ पड़ता पुणी चढ़ी तो आईथु आईष कथा मो बो को कहना आईष कथा कहबानी मो बो डेइब केवल माने बाध्यतामूलक आम जे कहूँ बापा मु खाऊ से रोसे कर टोटाली आईष छुईब ही ना माने आईष खाइब कि आईष मैंने रोसे भोजी करने तार माने इच्छा नुह आईष धरिया तार इच्छा नुह तो आम दी बापा मोपाई थोड़ा रोसे से करे ठीक है चलो जा घर को ओहो देह हाथ क्या दरज ठंडा दिन पड़गला देह दरज हो मत फैन बंद कर पड़ो ठीक अच्छे तो एक्चुअली मुझे जाऊँगी गुड्डू को बारिकी गुड्डू आ मुझे बाड़ी रे कौन फसल होती देखू से गेट खोलुची तो चलो प्रवेश कलु आमे तो बर्तमान तांकर कौन सी मत कहते कोबी है कोबी सब सब लगे मुझे देखू चलो गुड्डू चाष कौन है परिवा चाष कौन है 2टा पोल देख सी गोटा पोल एटी गोटा पोल डबल पोल यस खाली पोखरी ही पोखरी खाली पोखरी पचाई क्या जाऊँ मुझे गुड्डू को बारी सर्भे करिया नाकि बाड़ी सब कौन कुआड़े है सब मुझे देखिया नाकि ओ खाली ये फुलकोबी एति लगा कलरा गछ तो उठिनी केवल ये फुलकोबी गछ लगा जोटा कि देखिए पूरा मस्त है किसी बहुत टाइम लगे नुह मसे 2 मास खंड लगे
ମାସେ ସାର ଦିଆଯାଉଛି ପାଣି ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଯାଇ ଆରେ ଫୁଲ ଫଳିବ ବୋଧେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ପଡୁଥିଲା ବାତ୍ୟା ରଖିଗଲା ସେ ଶାଗ ପଡୁଥିଲା। ହଁ ବାତ୍ୟା ମାନେ ହେଭି ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ନା ରଖିଗଲା ଏପଟେ ସବୁ ଫୁଲକୋବି ଓଲ ସେପଟେ ଇଏ ଫୁଲ ସେପଟେ ଓଲ। ଖାଲି ପୋଖରୀ ଏ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ ଖାଲି ପୋଖରୀ। ଏ ପୋଖରୀ ସେ ପୋଖରୀ ସେ ପୋଖରୀ ସେପଟେ ପୁଣି 10ଟା ପୋଖରୀ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଝଗଡା। ଚକୁଳି ପିଠା କଣ ଏଣ୍ଡୁଅ ପିଠା କରିବ ଆସି ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ପୁର ଦିଆହବ। ପୁରା ହଉଛି ପୁରା ହଁ ପିଠା ଅରୁଆ ଇଏ ବା ଅରୁଆ ବା ଅରୁଆ ବିରି ସୁଜି ଥାଉ ଅରୁଆ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା। ମୁଁ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ବିଲର ଧାନ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ରୋଇଥିବେ ମାନେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ 2-3 ମାସ ଧାନ ଫଳିବ। ଧାନ ଯଦି ନ ଫଳିବ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ଫଳିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେବ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହେଇଛି। ଧାନ ତ ନୁହଁ ସୁନା ଫଳିଛି ଆମ ବିଲରେ। ଏମିତି ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜଣେ ଚାଷୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ ସେ କଥା ଚାଷୀ ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ହେଲାଣି ଦେଖ। ଓ ଭାଇରେ ଏ ଗଛ ସାରା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଦେଖ ପୁରା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି। ତ ୟେସ୍ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଆକୁ ରଖିବେନି ମାନେ ଇଏ ଅଧା ମାନେ ଦର ପାଚିଲା ହେଇଥିବ ଆଉ ଖାଇଦେବେ। ମାନେ ଗାଁରେ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ରହମାନ ପଡ଼ିବନି ଇଏ ଭାଇ ରହମାନ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଏ ମିଠା କୋଳିକି ଖଟା ତ ଇଏ ପାଚିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋ ବୋଉର କ'ଣ କ'ଣ ସଉଦା ଦରକାର ତୁ ସବୁ କହିବୁ ହେଲା। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଶୁଣ ହଁ 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 କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କହିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଟିକେ। ଲଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ, ଜିରା ନାହିଁ, ଆଳୁ ନାହିଁ, ଜାଇ ନାହିଁ, ଫୁଟଣା ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଫେର ଆସିବ 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଫେର ମାସେ 2 ମାସେ ପଳେଇବ। 2-4ଟା ନାଁ କହିଲା ସରିଗଲା। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଜାଇ, ତେଲ, ଲୁଣ, ଫୁଟଣ, ଜିରା ଆଉ ସବୁ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ତ ଆଉ ପରିବା 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।